कुरान करीम का 27वां पारा क़ाल फमा ख़त्बुकुम का पौन पारा हमारा हो गया है। अब हम पौन पारे से पूरा पारा कंप्लीट करने के लिए तिलावत कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। इन्नहु लक़ुरआनुन करीमुन फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतह्हरून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। अफ़बिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। फलौला इन कुन्तुम गैर मदीनीन तर्जिऊनहा इन कुन्तुम सादिक़ीन। फ़अम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन फ़रौह वरैहान वजन्नतु नईम। वअम्मा इन कान मिन अस्हाबिल यमीन फ़सलाम लक मिन अस्हाबिल यमीन। वअम्मा इन कान मिनल मुकज़्ज़िबीन अद्दाल्लीन फ़नुज़ुलुम मिन हमीम वतस्लियतु जहीम। इन्न हाज़ा लहुव हक़्क़ुल यक़ीन फ़सब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। सूरतुल हदीद मदनिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्दि वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि युह्यी व युमीतु वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। हुवल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन थुम्मा इस्तवा अलल अर्श। यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्दि वमा यख़रुजु मिन्हा वमा यंज़िलु मिनस समाइ वमा यअरुजु फ़ीहा वहुव मअकुम ऐनमा कुन्तुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दि व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। यूलिजुल लैल फिन्नहार वयूलिजुन नहार फिल लैल वहुव अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व अन्फ़िक़ू मिम्मा जअलकुम मुस्तख़लफ़ीन फ़ीहि फ़ल्लज़ीन आमनू मिनकुम व अन्फ़क़ू लहुम अज्रुन कबीर। वमा लकुम ला तुअमिनून बिल्लाहि वर्रसूल यदऊकुम लितुअमिनू बिरब्बिकुम वक़द अख़ज़ मीसाक़कुम इन कुन्तुम मुअमिनीन। हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिहि आयातिन बय्यिनातिन लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। वइन्नल्लाह बिकुम लरऊफ़ुर रहीम। वमा लकुम अल्ला तुन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि वक़ातल उलाइक अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीन अनफ़क़ू मिन बअद वक़ातलू
وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور.
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم.